So hello sir, my name is James Eleson C. Lopez. This is my midterm laboratory activity 1 using SQL Alchemy modules. So first, let me introduce and explain why SQL Alchemy is useful for Flash application. So SQL Alchemy is useful in Flash application because it simplifies database interactions by providing an object relational mapper or ORM. So it allows developers to work with databases using Python objects instead of raw SQL queries. So this improves code readability, maintainability, and it reduces the risk of SQL injection. So additionally, SQL Alchemy supports also a database abstractions, also um, meaning the same code can work with different database engines, and it also has includes built-in tools for folding databases and migrations, connections, polling, and query optimization. So making it a powerful choice for managing database operations. So that's that's all. That's the reason why SQL Alchemy is useful in class application. So right now, as you can see in this code, um, we imported a Flask import Flask. It render template to another pages using also a redirect and URL4 to redirect to another page and request para pagkuha sa mga data gikan sa HTML. So sunod ani is that nag-create ta og Flask SQL Alchemy import SQL Alchemy. Ang reason ani is that nag-import siya og SQL Alchemy para sa katong ORM na gingon tong object relational mapper nga gamiton para sa paghandle sa atong database gamit ang Python code. And it also nag-import siya og mga data types ani sa SQL Alchemy. Nag-import siya og data types na integer og string para sa ang kaning integers para sa mga numeric IDs like atong primary key, also the string for the text or sa data na atong kwaon like emails or names. So para masabtan na siya is that magpadayon ta dire. So mo tong ganina nag-import na tag ORM or katong so to object relational mapper na nag-create po siya o dire og declarative base and map column. So para mag-create siya og mga database models og map na columns. So mao ni siya ng mga import. Then kaning Flask is already dinan mo na siya kung gagamit siya Flask name. So katong app config is that kanang nag-set ni siya og database gamit ang file. Nag-set ni siya og kaning app config SQL Alchemy database URI. Nag-set ni siya og file nga lookbase.tb. Then ang use po daning app.config is that kaning SQL Alchemy track modification is that para ma-disable niya ang SQL Alchemy track modification para makasave ang mga resources o maka-perform siya og application. In short, nag-set up siya og SQLite database gamit ang katong kani lookbase.db. And also nagkuan din ta diri og nag-class data diri dayon create ta og base para sa SQL Alchemy ORM. Gamit ni siya para mag-create ta og models. Then kani dayong DB SQL Alchemy og DB init.app is that nag-initialize ni siya og ORM para pag-bind kini sa para mag-connected ni siya aron sa gamit sa mga database models. And also kaning class user is that mo ni ang pangalan sa atong table. Then mo din ni label db database.model.
Then ato table name is name ato ibutang kay users. Then ano na itong class day, sorry, para makonect siya sa atong mga diri. Then mo ni atong table. Then i-map din nato siya into integer strings. Then the map column nag-integrate siya na para maka-create siya or maka-represent siya og table sa isa ka database. Then nasulod ato niya na key is that integer because it is a primary key, and strings for parameters na null, true, and unique true. Then with that app context is that create din siya og database table na app.app context, create na din siya ng divided create all. So moro to tanan actually ang function para maka-connected na ang SQL Alchemy to Python Flask. So mura ni mong ipang-import. So kung mangutana mo kung unsa ang gamiton pag-install para maka-import or ma-connect ang SQL Alchemy to Flask is that mag-install mo og extension. Mag-type mo og wait, ito na i-comment. Mag-type lang mo diri og install Flask SQL Alchemy, then SQL Alchemy so mo na imong i-install para ma-connected ang kaning mga gibang import nimo no module. So para makita na to na naka-create na ta og lopez.db, na-create na tag table is that atong i-run atong code. So na-run naman siya. So as you can see diri sa instance nag-create na siya og lopez.db. So para ma-open na mo is that mag-create ato ka diri sa extension, then i-download nimo ning SQLite viewer para makita nimo ang mga database na imo na import sa sulod ato na table na DB. So balik ta ani diri si Lopez. So as you can see wala pa siya sulod. Para masudlan na siya is that atong i-run. So wait lang para makita ninyo. Since makita nimo diri sa welcome to views page, then view data. So wala pa man ang data diri then para mag-create tag data is magbutang ta diri. So then create. So as you can see sa view data na route is that pakita na nato ang column na si name, si email, then ang ID niya na primary key para makita na to na kuan mag-create tag another kustan@gmail.com create. So as you can see kustan@gmail.com. So balik ta sa ato ang VS Code para makita na to na diri. Diba? Na si James Alison o si James at Skinlarks Kustan. Moro to, and I hope you understand what is the basic connectivity of Python Flask and with SQL Alchemy, and hope you understand, and thank you. So this is the HTML code,
view create. So it is a simple HTML code. Then this is the create form. So you can see the positions, they can add new users and redirect to the view when you input the data, then render template, then sa create HTML. So yeah, it is a simple but understanding code. So I hope you understand and thank you.